Dihamu amanami dohot dinanami di dia pe maringanan tabe sian kota Pekanbaru. Hatani debata nanaing hupasahat ima jamita di minggu tanggal 27 Juni 2020 sada. Adorang so hujahahon turpukna parjulo sahali hita martangiang. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nanaing hupasahat ima jamita di minggu tanggal 27 Juni 2020 sada tersurat di buku 2 Samuel bidu sada mamukamai sian ayat 10 pitu sahat 20 pitu di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus songonon madidok disi. Dungi diadukon si Daud ma ede adungon. Manangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajar honoto doi tu halak Juda ede adung taringot tu sior. Idama tarsurat doi di bagasan pustaha ni halak nabonar. Oe ale hamuliaun ni Israel. Nunga mate tertulang hamu di atas ni aka robeanmu. Magoponai tung maragean aka ulu balang. Unang nian dipabua baritai digat. Unang manian dibaritahon di aka alaman ni Askelon. Asa unang marlas ni roha aka boru Palestin. Unang marolop-olop aka boru ni halak parhuluk. Hamu ale dolok Gilboa. Say unang manian adong nabur manetek tu hamu manang udan madabu. Manang hauma patumanaan. Ai disido hadek-dekan ni lopu-lopu niaka ulu balang bolon. Lopu-lopu ni si Saul hira naso miniahan marhite hite miak. Nasodung mulak nian sior ni si Jonathan so martubol sian mudar niaka namarragean. Sian tabo-tabo niaka ulu balang. Podang ni si Saul pe dangdung mulak boti so martubol. Oe ale Saul dohot Jonathan. Akana hinaholongan jala hasudungan ni roha tagan dingolu nasida. Jala dihamatean nasida pe dang sirang nasida. Dumoras do nasida sian pidong raja wali. Jala gumogo sian singa. Hamu ale boru Israel. Tatangisi hamu ma si Saul. Namaruloson tu hamu aka ulos surta. Nama bahen pakaian muna marjagar-jagar sian sere. Magoponai. Tung maragean aka ulu balang di tonga-tonga ni tong tangan. Nungatung mate tertulang si Jonathan di atas robean mi. Iale Jonathan, ale anggia, macemar sakrohaku, pasari-sari panading mi, tung hasudungan ni rohaku si tutudoho. Lomoado rohaku mida holong ni roham diau, asamida holong ni rohani paropuan. Magoponai. Tung maragian aka ulu balang, jalamago aka parohas tu hamusuon. Ima sahatna. Dihamu nah hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ia tema ni turpuk jami tahun ima holong parha maranggion. Sahalak sastrawan na berkebangsaan Romawi na margoar Decimus Junius Juvenalis macai dihasogohon ibanado huaso na mangulahon hajahaton. Didok ibana satirena holan aka pargale
jala nabododo naolo patupahon pamaloson. Marlapatad doi dangadong HP labana patupa pamaloson manang balas dendam. Holong ima songon tema sentral dingoluni hak Kristenota adong opat rumang bentukna. Naparjolo ima holong eros. Ima holong ni sahalak doli-doli tu anak boru. Holong ni sahalak amata tu inata. Manang diguari mai holong alani asmara. Napaduahon ima holong pilia. Ima holong hubungan para leon manang persahabatan na saling menguatkan. Napatoluhon ima holong storge, holong alani parmudaron atau kekeluargaan na jumonok isarana holong ni natoras tu ianakonna manang holong ni ianakon tu natorasna alani parmudaron. Napaupaton ima holong agape, holong na bagas, holong na pinatuduhon ni Yesus Kristus tu saluhut jolma. Holong agape ima holong ni debata. Tung holong na mamolid do holong agape. Dao sian sakap naeng patabahon parutungan. Dao sian roha naeng pamatehon. Alai tung roha dohot sakap naeng pangoluhod do ima holong agape. Garyada tahe marhite-hite holong ni Tuhani olo ibana sadiri gabe pelean pardengganan ni jolma tu dirina ima marhite-hite anakna Tuhan Yesus Kristus. Dihamudongan sahaporseaon turbuk jami taon ima membahas holong para leon manang brotherhood antara si Daud dohot si Jonatan. Persahabatan manang para leon nasida tung soboi disirang manang agiahaa. Tung soboi disegai manang agia ahape. Jonatan songon pinopar ni sahalak raja ima raja Saul. Alai dang gabe gijang rohana maradopon donganna ima si Daud. Jaladang gabe sogo rohani si Jonatan maradopon si Daud. Molotungpe dang denggan hubungan ni Raja Saul dohot si Daud. Garyada molo adong di bege si Jonatan sakap ni amangna ima si Saul laho mamunu si Daud pitor laudo si Jonatan pabotohon tu si Daud asa malua ibana sian pangaleleon ni amangna ima si Saul. Dung dibege si Daud naung mate terbunuh si Saul dohot si Jonatan mate di parporangan mangadungi do si Daud. Laos dibuat paheanna disasani dungi marpuaso ibana. Patuduhon tung macai lungun rohani si Daud maheu pakilalaanna tumatangis ibana uhut mangadungi alanunga mate si Saul dohot dongan na ima si Jonatan. Molo tumatangis jala mangadungi Raja Daud alana mate si Jonatan ratar jalo roha doi ala ale-alena do si Jonatan. Para leon nasoboi tarsirang manang alania hape. Holan hamatea do
naboi pasirakon para leleon ni si Jonatan dohot si Daud. Tarida doi di ayat 26 di bagasan terpukon disuarahon si Daud do didok ibana ale Jonatan ale anggia mace marsak rohaku pasari-sari panading mi tung hasudungan ni rohaku situtudoho lomoado rohaku mida holong ni roham diau asa mida holong ni rohani parupuan mace bagas hubungan para leleon holong ni roha ni si Daud dohot tu si Jonatan. Alai molo tumatangis jala mangadungi muse si Daud alamate si Saul totu odo nagabe luar biasa buasa totu taboto songodia do parngoluon ni si Saul dohot si Daud boha pambahenan ni si Saul maradopon si Daud na setoktong ditahi rohani si Saul laho mabuat hosani si Daud. Say dilele si Saul do si Daud naeng mabunuh. Sa sitongna adong do kesempatan ni si Daud boy ibana mabalason hajahaton ni si Sauli. Alai dang dilaluhon si Daud tangan natu si Saul ala dihaporseai si Daud do naposo ni debatado si Saul naposo ni debata na miniahan do si Saul dang olo si Daud mabaloson na jahat naung jinalona sian si Saul ala porsea do ibana naikon diramoti naikon ramotan ni dibatado ibana sian hajahaton ni si Saul. Dihamudongan saha porsiaon adung ni si Daud ido apala isi ni jami taon. Diguriton si Daud sada ede adung laho mengungkapkan laho pabotohon duka habot ni roha alani parmoding ni si Saul dohot si Jonatan. Jala didokon si Daud asa ajar honoton ede adungi tu halak juda. Songodalan nasida laho patuduhon penghormatan ni nasida tu raja nasida. Hamamate ni si Saul dohot si Jonatan di parporangan mangalo halak Palestin totu sadahal nama cemulia doi alana mate nasida laho humokop bangso humokop sude pangisi ni bangsoi alani i tabereng di bagasan turpukon dihara manang dijauhon si Daud do sude pangisi ni Juda asa marhabot ni roha di parmate ni si Saul raja nasida songon uluan na manggomgomi bangso nasida. Lapatanna dang holan si Daud dohot si solhutna na marhabot ni roha alai tung saluhut do bangsoi gabe marhabot ni roha. Tarida do di ede adung na disuraton si Daud tabereng di ayat 10 sia, di ayat 25, di ayat 27, di surat do disi didok tung maragean aka ulu balang. Dihamudongan saha porsial. Di bagasan ede adung ni si Daud adong piga-piga hal nalaho di pabotohon taringot si Saul dohot si Jonatan. Naparjolo Saul dohot Jonatan imahalak namate di parporangan
lahu membela kehormatan ni bangsona dohot rakyatna. Songodalan lahu marningot sude nabinahen ni si Saul tu bangsoi. Disuraton si Daud maede adungon. Lahu mangalehon sada penghormatan tu sahalak raja. Naung mate di parporangan. Di ayat 22 didok siorni si Jonatan nasodung mulak so martubol. Barita taringot tu siori dang holan diajarhon alai di surat todo di bagasan pustahan ni halak na bonar. Molotajaha di Josua 10 ayat 10 tolu. Iya na ginuaranna pustahan ni halak na bonar ima akaparangan ni halak Israel na niuluhon ni si Joshua lahu mamongoti tano Kanaan. Marhite ima nuaing dipamasuk si Daud si Jonatan sauduran dohot akaparangan naung mabahen hamonangan tu bangso ni debata. Jala dipabotohon di ede adungi naso jadi di pabua baritai tugat dohot tu aka alaman ni Askelon di orai nasida lahu pabuahon baritai asa unang marlas ni roha manang marulupuluk nasida ubege ahana masa di bangso ni debata ima parmate ni sahalak raja dohot anakna Raja Saul dohot si Jonatan. Gad dohot Askelon ima inganan ni halak Palestin. Laos ditorui si Daud do tabering di bagasan turpukon ima dolok Gilboa. Ima didolokido si Saul. Mate dolok nama cetimbo ditorui asa unang adong nabur manetek manang udan madabu siala di sisi Saul mate. Ditorui doloki ala di sisi Saul si Jonatan dohot aka ulu balang maragean dibunuh halak Palestin. Napa duahon songon sahalak raja nunga berhasil Saul mangalehon ulo surta dohot pahean namar jagar-jagar sian sere. Tuaka boru-boru ni Israel. Alani idma tabereng di bagasan turpukon. Ditogihon si Daud asa dohot akasude boru-boru ni Israel manangisi mangadungi parmate ni si Saul dohot si Jonatan. Ala ditiki uju ningoluna sebagai sahalak raja ima Raja Saul nunga dilehon ibana ima hamoraon manang haulion ima mangalehon ulo surta dohot pahean namar jagar-jagar sian sere tu sude akaboru-boru ni Israel. Napatuluhon nunga mate tartulang si Saul dohot si Jonatan. Nasida do ulu balang. Nasida do hamuliaon ni Israel. Naung mangalehon kehormatan. Songon sada bangso maradopon halak Palestin. Alani dihamudongan saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ahama nagabe pesan ni turpukon tuhita. Naparjolo ima. Maniru pambahenan ni si Daud naso makalupahon nauli nadenggan nahea binahen ni si Saul tu ibana nang piadong musea kana jahat na pinatupan ni si Saul tu si Daud alai dang najahati dang nasodenggani dang naroai di paingot-ingot si Daud sian si Saul alai nadengganido toktong diingot ibana ido ubahen tumatangis ibana
dung di boto ibana nung ngamate di parporangan si Saul. Jot-jot do hita macemaol hita, maka haulongi jala mangurupi sada-sada halak alasai taingot pambahenanna na humurang na sodenggan tuhita. Hape sa sitong na adong do heai bana patupahon na denggan tuhita alai lalap hita akan naruai do taingot terus. Akan nasudengganido terus taingot. Ujungna gabe maol hita maka haulongi dohot mangurupi sada-sada jolma alasai tapaingot-ingot aka nasudenggani naung binahenna tuhita. Alani igabe tiruad do na pinatupa ni si Daud na dipabotohon ni si Daud bahwa ibana akan nadengganido diingot ibana sian si Saul jaladang dibaloson ibana hajahaton naung pinatupa manang naung dibahen si Saul tu si Daud. Napaduahon dang naramat cohot haholongan saleleng-leleng na. Saleleng hita di portibion. Dakya manang dangboy macohot haholongan ni. Molo macohot peaka panurirangon parhataan dohot parbinotuan alai holongi hot doi rodi saleleng nilelengna ido ubahen didok hatani Tuhani disada Yohanes 4 ayat 10 sia didok disi atong marroha holong mahita ala ibana jumolo makaholongi hita nunga parjolo tutu Tuhan Yesus makaholongi hita dilehon Yesus do dirina dilehon Yesus do hosana laho humokop hita ido ubahen gabe parroha holong hita ala nunga tajalo holong nasian Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhon jalana terakhir holong dang sebatas patuduhon empati songon namasa di partikian sonari kabereng di media sosial Facebook, WhatsApp dohot akana asing ima holan hata di pasahat contohna manang isarana saya margogo mahamu saya urupan ni Tuhani mahamu semangat mahamu dohot aka hata na asing on ma aka alus na jot haruar jalata ketik laho mabalos barita natajaha isarana molo adong status ni jolma na mengalami kebanjiran manang na mengalami parmaraan dohot na mengalami parsahiton na posa jala butu dana biaya na gudang alai ahama natapasahat jot-jot patuduhon holan sekedar empati tadok saya margogo maham saya urupan ni Tuhani maham semangat mahamu dohot akana asing alai marhite-hite hatani dibata naung tajalo naung tabige bahwa holong dan sebatas patuduhon empati alai holong ikon di patuduhon do marhite-hite pambahenan dohot tindakan na nyata ido na pinatuduhon ni Tuhan Yesus Kristus dilehon hosana humokop hita sude jolma asa gabe malua hita sian dosa dohot sian hamatean atong tatiruma holong nasian Tuhan Yesus Kristus tahaholongi ma sude dongata di tonga-tonga ninguluta si ganupari ala nunga parjolo hita majalo holong nasian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapasada maruhata martangi yang mahita. Puji-pujian dohot mauliate ma ale Tuhan di pasahat rohanami. Disude denggan di basam. Naung pinasahatmu Tuhami ale Tuhan. Mace gudang holong ni roham. Naung pinasahatmu Tuhami.
dilehoko tu hami hali Tuhan, hahipason, haguguon, nang dilehoko dope tu hami hali Tuhan, imabisuk dohot parbinutuan. Asa gabe tarpatu pahami saluhutna, aka ulon nami si ganupari. Macelas rohanami hali Tuhan, marhite-hite hatam naung hubege hami, naeng maniak kami hali Tuhan. Boy makahulongi dongan nami, dohot sude akad para leliun nami hali Tuhan. Makahulongi nasida, ala nunga jumolo hami majalo holong ni roha nasian Tuhan Yesus Kristus. Mauliate mali Tuhan naeng manian holong ni roha nami, hupatu duhok kami, dadaholan marhite-hite hata sambing, alay naeng manian, marhite-hite tindakan dohok pambahenan na nyata, di tonga-tonga ningulu nami. Hubuak kami di bagasam tangyang nami, dia kadongan nami na marsak, na marhabot ni roha, homa ale Tuhan na mangapuli roha ng pikiran nasida. Say homa ale Tuhan na mangapus aka ilu-ilu ni nasida. Dia kadongan nami na marsahit dope ale Tuhan, say homa ale Tuhan na mangalehon, hamamalum ni parsahiton tu pamatang nasida. Asa gabe marulupulup to di nasida ale Tuhan, mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Mauliate ma ale Tuhan, hubuak kami ma tangiang namion jala hupasat hami ma, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.